बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ भी चल रहा है और जिस तरह से मामलात इंतहाई संगीनी की जानिब और एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जा रहे हैं, यह तो हम सब के सामने है। लेकिन इस सब के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को और अपने दुश्मनों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है, जिसमें लाकानूनियत की इंतहा और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब इस प्रोसेस को बहुत तेज़ किया गया है। अब ये रुख शाह महमूद कुरैशी की तरफ हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी के बेटे की गिरफ्तारी तक बात जा पहुंची है। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस बंदयाल के ख़िलाफ़ तकरीर हो गई है और अब एक नई जंग छिड़ने जा रही है। और इस जंग के अंदर अदलिया किसके दूसरी जानिब होगी और कौन अदलिया के ख़िलाफ़ महाज खोलने जा रहा है, नई जंग का आगाज़ करने जा रहा है। और पहली बाज़ाब्ता तकरीर अदलिया के ख़िलाफ़ कर दी गई है। इस हवाले से डेवलपमेंट्स भी हैं और 90 रोज़ में इंतखाबात का जो मामला है उसमें जरदारी ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। और ये सरप्राइज़ इतना इंटरेस्टिंग है जितना आसिफ अली जरदारी का पॉलिटिकल कैरियर इंटरेस्टिंग है। यानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस तरह का सरप्राइज़ जरदारी ने दिया है और ये सरप्राइज़ इस मरतबा इलेक्शन कमीशन को दिया है और ये सरप्राइज़ इस मरतबा नून लीग को दिया है। ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी का आपको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है और पाकिस्तान इमरान खान के बाद पार्टी में सबसे सीनियर शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं और एक मंजे हुए सियासतदान हैं शाह जी। तो इनके हवाले से इनका पॉलिटिकल कैरियर भी सबके सामने है। हमारे मुल्क में इन चीज़ों का ख्याल तो रखा नहीं जा रहा। परवेज़ इलाही पर जिस तरह से मुकदमात बनाए जा रहे हैं, परवेज़ इलाही को जिस तरह विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, इवन 80-85 साल के शख्स पर शराब और ख़वातीन भी डाल दी गई इन्होंने। और इसके तमाम करीबी लोगों को ये गिरफ्तार भी कर रहे हैं, विक्टिमाइज़ भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन अब यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि मुझे कल शाम से धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो मुल्तान से चले जाएं, उन्हें मुल्तान से एक कार्रवाई करके उठा लिया जाएगा। अब ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? अगर इस तरह कुछ किया भी जाता है और ये धमकियां भी दी जा रही हैं और अगर ये गिरफ्तारी एग्जीक्यूट कर भी ली जाती है, पर्पज़ क्या है? शेख रशीद क्यों अंदर हैं? परवेज़ इलाही के लोग क्यों लापता हो रहे हैं? इनको गायब कर दिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी को देख लें, जो उनका वकील है, उसे उठा लिया गया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान को तनहा किया जा सके, इमरान खान के साथियों को इमरान खान से मुतनफ़र किया जा सके और जो हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगाया है उस कांटे को सब लोग तस्लीम कर लें। वो तस्लीम तो नहीं कर रहे। वो तस्लीम क्यों नहीं कर रहे ये भी समझ लें। देखें, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से साल पहले तक आप मुझसे पूछते या आपसे भी कोई पूछता कि आपको लगता है कि शेख रशीद या परवेज़ इलाही क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चले जाएंगे, तो हम शायद इस पर करोड़ों की शर्त भी लगा देते कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस मरतबा क्या डिफरेंट है? वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बदल गई है। इस्टेब्लिशमेंट अब इस मुल्क की आवाम है। इस जमहूरियत के अंदर ये जमहूर है जिसने इमरान खान को चुन लिया है। अवाम इमरान खान को ज़िद बना चुकी है। अब पंजाब में जो इलेक्शन की दरखास्तें हैं उस पर फैसला सुनाया जा चुका है। फैसला यही हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। आईजी पंजाब ने अपनी अदालत में बयान दिया है कि यकीन दहानी करवाई है कि वो अदालत और इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं उसके पाबंद होंगे। और चीफ सेक्रेटरी ने भी यही दलील दी है कि जनाब जो भी अदालत फैसला करेगी उसको हम पूरा करने के पाबंद होंगे। तो उन दलाइल के बाद जो है वो जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने ये फैसला सुनाया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस से मुलाकात भी हुई। 1 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात रही। अब उसके अंदर फवाद चौधरी ने भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को इंतहाई अहम करार दिया। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नज़र नहीं आता। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नवंबर के बाद वो इलेक्शंस के लिए तैयार होंगे।
انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل 220 ہے وہ کسی ادارے کو یہ آپشن نہیں دیتا کہ وہ الیکشن میں معاونت کرنے سے انکار کر دے. ظاہری بات ہے اس لیے آئی جی اور چیف سیکرٹری نے الیکشن میں معاونت کرنے کا کہہ دیا ہے. اب صدر مملکت اور عمران خان کی کل ایک تصویر وائرل ہوئی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ $100 ملین تصویر ہے. اب یہاں پر جو دلچسپ معاملہ ہوا ہے کہ ان کے اپنے بندے اب سینٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر اداروں پر چڑھائی کریں گے کیونکہ عدلیہ نیسیسٹی آف ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو دفن کر چکی ہے. انہیں پچھلی دفعہ بڑا اچھا لگا تھا جب قاسم سوری والے معاملے میں نظریہ ضرورت کو دفن کیا گیا اور رولنگ اڑا کے رکھ دی تھی, اور اس وقت وہ رولنگ بڑی اچھی اور ججمنٹ بڑی اچھی لگی, لیکن جب دوست مزاری کی رولنگ اڑائی گئی تو اس وقت وہ ججمنٹ بہت بری لگی. تو یہ ڈیول سٹینڈرڈز ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ملک کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے اپنے سینیٹرز بڑی دلچسپ باتیں اور بڑے دلچسپ انداز میں اداروں پر چڑھائی کر رہے ہیں, اور یہ جو اداروں پر چڑھائی ہے اس کے اندر ایک بڑی جنگ کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. زرداری کے سرپرائز پر ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے یہ سنیں کہ ان کے سینیٹر کیا کہہ رہے ہیں. چابک لے کر اس پارلیمنٹ کے پشت پہ نہ مارے. یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں صرف ایک وزیر اعظم دیانتدار تھا. اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیانتدار تھا, کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے کہ پارلیمنٹ متنازع ہو گئی ہے؟ کیوں متنازع ہو گئی ہے؟ پارلیمنٹ اکثریت کا نام ہے. جی ناظرین کرام, آپ نے سنا, اور اس سب کے اندر یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا. یہ سپریم کورٹ کے ریمارکس پر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کمزور ہو چکی ہے کیونکہ اس پارلیمنٹ کے اندر یہ وارداتیں ڈال رہے ہیں, یہ اپنی مرضی کے بندے لانا چاہ رہے ہیں, اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر چاہتے ہیں, اور پارلیمنٹ نامکمل ہے. اس نامکمل پارلیمنٹ سے قانون سازی ہو رہی ہے. یہ ریمارکس انہیں بہت زیادہ گراں گزرے ہیں, اور آپ یہ اس جانب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف لے جائی جا رہی ہیں جس طرح آپ سوچ رہے ہیں. نون لیگ کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں, اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ گلا پکڑتے ہیں, اور وہ سیدھی سیدھی دھمکیاں دیتے رہے. آپ کو دوست مزاری والی ججمنٹ یاد ہوگی. پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کر تمام سیاسی جماعتوں نے کیا کیا باتیں کی تھیں, انہوں نے کیا کچھ کہا تھا. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے, اور کس طرح یہ کہتے تھے کہ ہماری مرضی کا فیصلہ ہوا تو ہم چپ ہو جائیں گے, ہماری مرضی کا فیصلہ ہوا, ہماری مرضی کا فیصلہ نہ ہوا تو ہم ان ججوں کی کرپشن سامنے لائیں گے. یعنی کرپشن تب تک اچھی ہے جب تک ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. یہ ان کا دوغلا رویہ ہے, اور یہ اتنے دھڑلے سے آ کر پبلک میں اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں. کہتے تھے کہ لندن میں ایک پریس کانفرنس ہوگی اور ہم ججوں کا کٹھا چٹھا کھول کر رکھ دیں گے, ہم ان کی فیملیز کو ننگا کر دیں گے, لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے اگر یہ ہمارے حق میں فیصلے کر دیں. یعنی آپ کے لیے کرپشن اگر جج کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک وہ آپ کے حق میں فیصلے دے رہا ہے. اور یہ چیزیں یہ عوام کے سامنے دھڑلے سے کرتے ہیں, اور ان کا جو اندھا سپورٹر ہے جو کہ اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور بہت جلد ناپید ہونے والا ہے, یہ بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں. لوگوں کو, عوام کو شعور آ چکا ہے, عوام دیکھ رہی ہے, عوام یہ سمجھتی ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں, آپ نے سنا ہوگا کہ سانو نہر والے پول تے بلا کے تے خورے ماہی کتھے رہ گیا. اب زرداری صاحب نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر اینڈ پر ہاتھ یہ کھڑے کر دیے. اب معاملہ جب عدالتوں میں گیا ہے اور نون لیگ حملے کر رہی ہے عدالتوں پر, پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن 90 دن میں کرانے کی حمایت کر دی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کندی نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے. ہم اتحادی جماعتوں سے کہیں گے کہ جو چیزیں آئین اور قانون میں ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. فیصل کریم کندی نے کہا کہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ملک میں بے نظیر کی شہادت جیسے حالات ہیں. وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا, لیکن اس کے باوجود انتخابات ہوئے. انہوں نے پی ٹی آئی سے بھی سوال کیا کہ جب ان کی پنجاب میں حکومت تھی تو انہوں نے بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروائے. اچھا سوال ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, پوچھنے میں کوئی حرج نہیں, اور سوال پوچھنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے.
लेकिन इस सब के अंदर दिलचस्प मामला यह है कि हवाओं का रुख देखकर सबसे पहले यहाँ से फुर करके जो उड़े हैं वो जरदारी साहब और इनकी पार्टी है, और वो 90 दिन में इंतखाबात और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस महदूद हो चुके हैं और कप्तान को फंसाने वाले खुद फंस चुके हैं। अदालत का फैसला 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का आ चुका है और इनकी अपनी जो कश्ती है वो डूबती जा रही है, और इस डूबती कश्ती से छलांग लगाना इन सब का नस्बुल ऐन बन चुका है। इन सब का पहला इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये एजेंडा है। वैसे तो ये सब एक साथ हैं, जो इस वक्त मुल्क का हाल हुआ है इसमें ये सब बराबर के शरीक हैं। अवाम इनमें से किसी को भागने नहीं देगी, तो सब ने इस मुल्क की तबाही में बराबर का अपना अपना हिस्सा डाला है, और अब इन्हें इनकी डाली गई कमेटी का सिला मिलना है। ये वेल इन्फॉर्म्ड अवाम है और अवाम इन्हें बहुत जल्द आने वाले इलेक्शंस में सबक सिखाएगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।